Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Alvin Saya Kak. di podcast Persepsi. Kayak gue masih setengah ngumpulin nyawa gitu. Iya sama. Man, Man, kayak pagi-pagi tuh roughnya beda sama habis kerja ya. beda Beda, in different sense. ya. Yeah. But I think ini apa ya? A nice thing to do buat memulai hari gitu nggak sih? Ya, Ya, Sabtu bangun pagi-pagi maksa buat podcast. Jadi berasa produktif gitu loh weekendnya. Seenggaknya mau apapun yang terjadi udah podcast gitu. Iya, we're Ya, trying so hard. ya, Kayak kita gue beli croissant tadi. ya. Beli croissant. Jadi kalian sebaiknya dengar baik-baik. No, I'm just kidding. Croissant terus Alvin brew some coffee. Oh man. Oke. Oke. Jadi di episode terakhir kemarin kita sedikit ngomongin soal identitas yang berkaitan sama kewarganegaraan kan. Yes. Jadi terus kita kepikir kayaknya asik nih ngobrolin yang lain gitu. Jadi kita mau ngobrolin identitas. Apa sih kayak eh, hal-hal apa aja yang membentuk identitas kita gitu loh. Iya. Identitas Alfi dan saya Kak gitu ya. Dan kita ngomong juga tentang identity crisis. Ya. Oke. So mau lu dulu, gua dulu nih. Identitas lu apa? Ya, gue dulu deh. Soalnya lebih nyambung sama topik yang kemarin. Identitas gue tuh dari dulu gue pikir identitas itu berkaitan kuat dengan kewarganegaraan. You know, because gue setengah Jepang setengah Indo gitu. And I think kayak again gue growing up itu yang bikin gue beda dari teman-teman gue itu is the fact that I'm half Japanese gitu. Iya. Iya, jadi that was my big part of my identity. It's like gue setengah Jepang gitu. Kesini juga identitas gue jadi kebalik gitu kan. Jadi kayak gue what makes me different than other Japanese itu the fact that I'm half Indonesian. So iya, identitas itu menurut gue kayak gue setengah tie strongly with my nationality gitu. Tapi other than that, apa ya identitas gue? Gue dari Bali. I think that's a big part of my identity as well. Habis itu identitas ya. I think kalau identitas beneran gue mikirnya grup sih. Gue masuk grup mana? So Bali gitu. Terus misalnya kampus gitu kemarin identitas gue itu sebagai anak waseda gitu. Right, yeah. Ya, terus organisasi di kampus gitu. That was my identity. Tapi selain itu, No, I'm just saying, look at that light going in. It's so nice. sunshine. Really? Yes, kampus. Kalau selain grup ya, Yeah. I feel like gue senang gambar. Kayak hobi gue jadinya. Gue senang gambar, gue senang art, gue senang seni. I think that's it. Yeah. It's fine, yeah. That's it, yeah. Gimana kalau lu? I think gue dengar cerita lu, gue mikir kayak gue daripada identitas kewarganegaraan yang gue lebih in a way struggle my identity itu tuh dulu kayaknya di episode sebelumnya kita ngobrol kan, gue tuh lumayan kayak ada fase dimana gue menolak sisi Chinese gue gitu kan. Tapi itu kayaknya sekitaran akhir-akhir SMA pas gue baru kesini gitu loh. Soalnya pas gue baru nyampe sini gue bisa kayak gue nggak usah Sincahan, I think kalau nggak Sincahan tuh Lunar New Year, Chinese New Year. Jadi tahun baru Cina kan biasa kita ada libur kan di Indo juga kan. Biasa gue harus ketemu keluarga gede gitu loh. I think gue di sini outing myself bahwa gue nggak terlalu comfortable di situ gitu. Kayak, I mean, lu kebanyakan dari mereka lu cuma ketemu setahun sekali, so lu nggak bisa ngobrol gitu kan. Sedangkan ya kalau bokap nyokap gue, sekarang ketemunya setahun sekali. Cuma dulu I think pas mereka masih kecil ketemunya lebih sering gitu kan. So it's like meeting old families gitu. Lu bisa ngobrol. Generasi gue ketemunya setahun sekali, you know, nggak terlalu deket gitu kan. Gitu.
I mean the close families yang gue ketemunya lumayan sering, still I think gue masih quite comfortable, it's fine gitu loh. Just karena gue tahu apa yang bisa diomongin gitu kan. And now like I think sekitaran gue SMA gue jadi lebih bisa ngobrol gitu loh. SMA kuliah gitu kan. I think as a kid gue gak bisa ngobrol sih. No, I think that's everyone. Yeah, right. Lebih dewasa lebih bisa bersosialisasi. Oh man. So there's that. Terus tapi sebenarnya gue kayak lebih banyak struggle tuh gue agama. Oke. Iya, gue pokoknya kayak curious kayak, lu nggak nyebutin agama sama sekali, cause I think growing up di Indonesia agama tuh a big part gitu kan. True. Iya, kayak gue, I mean gue Katolik, gue di KTP gue Katolik. Nih, kayak kalau nyokap gue denger gue dibakar ini. Nyokap gue dengerin lagi sekarang, wah jangan diupload episode ini. Yakin tuh. Gak apa-apa. Gotta be open. Di telepon ntar. Abis podcast ini. Oh man. Goes up di telepon lo. Kayak gue Katolik, gue sekolah 17 tahun di sekolah Katolik gitu kan. Yes. So kayak apa dijujelin gitu. And then at some point gue tuh lumayan apa ya, I wouldn't say gue anaknya kayak very Katolik gitu, enggak, gue brengsek. Tapi at one point gue tuh pernah ikutan lomba, kayak this is some weird kayak lomba cerdas cermat gitu soal pengetahuan umum Katolik gitu. Gue ikut man. I think menang nggak ya? Gue lupa. So I think we did pretty well gitu loh my team. Kayak gue dikirim itu. Tapi sialnya tuh kayak gue dikirim waktu gue masih zaman puberty brengsek yang lagi rebel face gitu kan. Yeah. So gue kayak I learned all this shit yang I think at that time itu most adults juga nggak tahu gitu loh. Cause very kayak the very like integrated pengetahuan yang lumayan mendalam gitu kan. Yang kenapa lu ngelakuin ABCDE gitu. Cuma gara-gara gue belajar itu gue jadi ngerasa kayak ini bukan buat gue gitu, kayak nggak pas gitu kan. Tapi karena gue belajar itu, tiap kali ditanya sama bokap nyokap gue kenapa kamu nggak mau ABCD, gue tuh bisa ngomong balik tau gak? Wait, what? Hah? Suara apa itu? Gempa? Oh kan nggak tahu suara apa? HP lu kan? HP gue ya? Itu enggak jam lu. Bukan ya? Kenapa? Enggak ya? Bukan jam lu yang bunyi ya? Bukan HP gua. Wait. Tai. Kepencet ini dari jam gua ada Find My Phone. iPhone. Gue kira gempa, sumpah. Gue kira gempa juga. Sumpah, gue kira gempa. Oh man. Oh shit. It's fine. Yeah. We'll leave this part in. Sorry. Yeah. New iPhone update kayaknya beda suaranya. Right. Anyways. But di situ jadi gue kayak gue Katolik KTP. I think gue kayak berdoa apa segala macem, masih Katolik gitu, gue masih percaya ada Tuhan, tapi gue nggak percaya, udah kayak gue nggak setuju with sama ajarannya gitu loh. Okay. Jadi di situ kayak identitas gue kayak oke lah, kayak ada pergeseran gitu di situ. So agama is definitely satu gitu. Terus yang kayak lu ngomong hobi, cuma hobi gue tuh kayaknya gue suka foto kan. Dan lama-lama tuh jadi aneh gitu loh, kayak relationship-nya sama foto. Tadinya gue suka foto, tapi jadi bergeser jadi kayak gue dikenalnya Alvin yang yang suka foto gitu kan. Apalagi sejak kuliah gitu banyak orang yang nggak kenal gue langsung, tapi tahu gue yang suka foto kan. Iya, jadi kayak that's like a big label. Iya benar sih. Kayak jadi kalau gue di sini tuh I think, apalagi kalau tanya teman-teman, bukan teman-teman, anak-anak kuliah yang nggak kenal gue langsung tuh labelnya kayak Alvin yang Indonesian suka foto. That two label gitu loh jadinya. Jadi I think that's a big part. Terus apa lagi tadi lu? Country, I think sejak ke Jepang jadi lebih jelas gitu kan, kewarganegaraan gitu. Jadi lebih prevalent. Terus I think media yang gue consume gitu. Soalnya dulu kayak media yang lu consume? Iya, gue kan suka nonton anime and then play a lot of games gitu loh. Sedangkan growing up kayak SMP SMA gitu kayak dilihatnya kan it's a very nerdy stuff to do gitu loh. So I think kayak
but also karena itu very nerdy stuff, not a lot of people do it. Jadinya kayak gue kayak oh that's part of me gitu loh, yang kayak beda gitu sama orang lain gitu. Jadi kayak pembeda gitu kan. And then dulu gue apa ya, buat gue tuh jadi kayak identitas tuh yang in a way yang kadang tuh ngasih ngasih pembeda gitu loh gue sama orang lain. Ya gue mention juga dia kan yang bikin gue beda dari orang right, gitu. Iya. Kayak dulu lot of people, banyak cowok di sekolah gue lebih banyak main basket sama bola gitu. Sedangkan gue mainnya volley. Jadi kayak sometimes gue kayak fakta bahwa gue volley itu kayak oh ya gue mainnya volley ini. Iya. Sial nih, jelek banget kelihatannya gue tai. Gue beda. Enggak. Please man. Gue main volley, therefore I'm better than you guys. Enggak, gue beda. I'm not better. Okay. But yeah, that's how. Terus I think the next point yang kita mau ngobrol kayak gimana sih identitas itu pernah berubah nggak sih buat lo gitu kan? Mungkin kalau gue tadi kayak ya. Lu udah, I think you mentioned a few points. Yeah. Gue I think waktu gue di Bali identitas gue itu sebagai that half Japanese kid gitu. That was my label. Kesini identitas gue lebih jadi Indonesian. Kebalik aja sih. Tapi lucu ya gitu kalau gue lihat kayak beneran karena apa ya, identitas lu tuh beneran sangat dipengaruhi lingkungan lu nggak sih di. Bener. Iya. Jadinya kan yang bikin beda itu apa gitu kan. Iya. Kalau gue di lingkungan isinya orang-orang Indonesia semua, yang bikin beda itu ya the fact I'm half Japanese. Gue dibawa ke Jepang, semuanya isi orang Jepang, gue beda lagi dari. Right. Iya. Itu I think apa ya? I think gue struggle with that a little bit. Soalnya kayak dari kalau lu dari orang Indonesia lu dibilang orang Jepang, lu kayak dianggap orang asing, tapi sebenarnya dari sisi Jepang lu juga dianggap orang asing gitu loh. Lu orang Indonesia gitu. So you're like, wait, so which one am I gitu loh. Right. Kayak but I think gue slowly accept the fact that like ya udah gue setengah. Terus gue I feel jadi gue masuk kampus, masuk kuliah, ada banyak anak-anak half, anak-anak blasteran, ada banyak. I belong in that group. Kita tuh kayak kumpulan orang-orang yang kayak apa ya half identity. Ada the misfits gitu ya. The misfits gitu, nggak diterima di dua negara juga, jadi kayak ya udah kita half people gitu. We bond. So I think that changed a little bit. Terus gue sebenarnya sampai SMP ya, so dari kecil basically, dari SD sampai SMP, art was actually a big part of me. Gue gambar terus gitu, so that was a big part of my identity. Cuma waktu SMA entah kenapa gue ilangin art. I stopped making art. Dikit-dikit sih masih, cuman udah nggak banyak. Because kenapa ya? I think SMA gue emang banyak orang pinternya, so it was pretty intense. Gue kerjanya belajar doang gitu kan, so I had to step away from art. Well, not had to, I stepped away from art. You chose to. I chose to step away from art, so that changed. I think terus kesini I feel like recently I've embraced art more. Kayak balik lagi ke art. It's like setelah kuliah ya. Setelah kuliah sih. Especially setelah lulus. Right. Iya, sejak COVID hits. Gue kayak, cause like, apa ya, sekarang what I do now, 90% of my time itu kerja kan. Jadi corporate slave. So that's our identity now, corporate slave. Corporate slave gitu. But I don't want that to be my whole identity. Yeah. Ya lu denger kayak cerita-cerita orang yang cuman kayak work is their entire life gitu. And kayak gue ngeliat orang-orang itu, gue kayak nggak mau man. I want to have something separate gitu, yang gak related to my work. Apa sih gitu? Terus ya udah art. Iya. Interesting. Yeah, I think now it's more like hobbies gitu. Kayak sekarang kita bouldering, hiking, I do art.
Gue kayak I think gue ngelihatnya ini kayak gue rebel against being a corporate slave. boleh Gue gak mau dilabel sebagai corporate slave gitu. I don't want to be apa ya, emang kalau gue gak ada bouldering, art, hiking itu identity gue apa sekarang? Employee. Gue gak mau sih jadi kayak employee. No, I mentioned previously kita sebagian besar identitas kita yang kita nggak sadar kita student kan. Iya. Setelah kita nggak student baru kita sadar previously identitas kita sebagai pelajar tuh gede ya ternyata gitu. Iya. Udah, dan tapi gue pribadi sih gue baru sadar setelah gue nggak punya status pelajar itu gitu loh. Iya. And also waktu jadi pelajar, waktu kuliah gitu loh, gue nggak cuma belajar aja gitu kan. Right. Yeah. Banyak organisasi, terus gue kerja part time juga, so gue banyak ada groups yang I belong to gitu. Jadi enak gitu loh. I like diversifying my identity, I guess. Tapi sekarang itu kayak nggak bisa gitu. Bener sih. Iya. Kayaknya gue dulu tuh apa ya? I think yang bikin gue shock ke Jepang tuh kayak pertama gue nyampe tuh pas gue SMA tuh kayak I think I have this identity bahwa gue tuh well-rounded. Kayak nilai gue nggak jelek. Kayak slightly above average lah gitu. Gue aktif di sekolah gitu kan. And kayak socially kayak gue I can manage gitu. A lot of people kayak gue tipe yang bisa ngobrol with a different group of people gitu loh. Jadi kayak at least waktu SMA I'm pretty sure most people know me gitu loh. Karena gue aktif banget and all that shit gitu. So I think that apa ya, itu salah satu identitas gue yang cukup gede gitu kan. Kayak terus tiba-tiba pindah ke Jepang tuh kayak I have to throw that out of the water gitu loh. Kayak nggak kayak gitu lagi. Cause itu kan apa ya, identitas yang sangat bergantung sama gue waktu itu gue di sekolah yang even though at least SMA di SMA gue gitu kan. Terus tiba-tiba sosial settingnya beda gitu. That identity itu hilang gitu loh jadinya. Kayak or like I have to like build it from scratch lagi. Yang I think itu pertama kali gue ngerasain, soalnya gue gak pernah pindah-pindah sekolah. Again, same school 17 years. Wow. Yeah, jadi kayak the fuck is this? Okay. And then plus I think gue ngerasa forte gue komunikasi kan. Gue komunikasi sama guru bisa, sama mau any friend group bisa gitu. Tapi nyampe sini Japanese gue 0, English gue pertama kali nyampe tuh gue nggak pernah ngobrol daily conversation in English. Kayak gue consume in English, so gue ngerti most of the time. Tapi I think the first few weeks tuh gue lumayan kesusahan ngobrol pakai bahasa Inggris, belum biasa gitu. Kayak tetap butuh pembiasaan lah gitu. Nggak bisa langsung kan. And then like oh my god, now thinking back gitu, kayak itu a big factor juga sih yang bikin gue kayak kaget banget gitu. I see. So like basically your whole identity gitu waktu lu di Indonesia hilang gitu. You cannot apply that identity here gitu kan. Yeah. Komunikasi nggak bisa. Right. Terus lu udah biasa di this one school 17 tahun, terus tiba-tiba in a new environment gitu. Lu I think gue waktu pindah SD, SMP, SMA kayak gue ada kayak bergeser gitu loh identitas gue, karena even though gue nggak pindah sekolah, tapi kayak komposisi temennya tuh berubah kan. Ada yang keluar, ada yang baru masuk gitu. Tapi adjustmentnya tuh cepat gitu loh. And then like kayak tetap pada orang-orang yang lu kenal kan sebelumnya gitu. Gesernya cuma dikit gitu. Nggak pernah so big, so sudden gitu. Now that you mention lu dari satu sekolah 17 tahun terus pindah ke negara lain, bukan sekolah lain gitu ya. Yeah, that's a big adjustment sih. I think ya karena identitas gue deket banget sama sekolah gue dulu gitu sih, I feel. Kayak beneran di-build di situ banget gitu. So pas keluar kayak shock, I think. Gue shocknya waktu lulus kuliah sih. Again, kayak now that looking back, gue realize
ya identitas gue tuh beneran sebagai pelajar gitu, gede banget. Terus gue organisasi one of them itu gue jadi kayak OSIS di asrama gitu kan. That was like my whole life gitu loh. Gue dikenalnya sebagai itu. Gue udah comfortable banget di asrama, terus jadi pelajar di fakultas kita gitu. Terus tiba-tiba just one day all disappeared gitu loh. Gue langsung pindah gitu kan, tinggal sendiri di apartemen baru gitu. Terus gue masuk organisasi baru, which is a company, a corporate gitu. Terus kayak orang-orang di korporatnya itu beda banget sama orang-orang di fakultas kita. Kayak beda vibes-nya itu 180 degrees gitu loh. Makanya gue tiba-tiba gak bisa. Gue kayak langsung lost gitu, kayak anak hilang basically. Di situ I think gue fare better kalau pas transisi dari kuliah ke kerja. Soalnya gue, ya lu mention lu di asrama 4 tahun kan. Gue dari tahun kedua udah tinggal sendiri kan. Kalau gue, jadi kayak gue transisinya kayak lebih pelan-pelan selama 4 tahun itu gitu loh. Ya, kayak I mean selama kuliah gue banyak dikenal ABCDE gitu kan. Tapi gue juga banyak spend time sendiri. Jadi banyak dipaksa mikir, kalau nggak ada orang lain, nggak ada apa-apa tuh identitas gue ada nggak sih gitu. Gitu pelan-pelan kayak dipaksa selama 4 tahun gitu, karena tinggal sendiri you get a lot of alone time. Kayak a lot man. Kayak karena lu udah 2 tahun tinggal sendiri, ngerasain kan gitu kan. Now looking back, beneran transisi gue dari lulus kuliah itu gila banget. It's so hard. Soalnya COVID juga kan. Soalnya COVID juga, so like the whole kayak dunia emang jungkir balik gitu loh. Terus gue ingat ada senpai gue, kak tingkat gue bilang, dia gini, gue dulu tinggal di Nakano namanya, kota namanya Nakano. Terus si senpai gue setelah 4 tahun asrama, dia 4 tahun tinggal di Nakano, habis lulus dia stay di Nakano. Terus gue nanya kenapa, padahal kantornya jauh banget gitu loh. Terus dia bilang kayak, ya gue kan banyak transisi gitu loh, new job, kayak graduating college, new job, everything is new. I want something yang sama gitu. Terus I get it. Gue nggak ngerti waktu itu. gue orangnya kayak, lu udah 4 tahun tinggal di sini, lu cobain kota lain lah gitu. Makanya gue cobain kota lain. Oh boy. Jadi semuanya baru itu juga makin susah transisinya. I think gue nyadar, gue belajar kalau mau transisi kayak at least have something yang masih sama gitu loh. Jangan semuanya diganti gitu loh, kayak kota, asrama, dari pelajar ke corporate slave gitu, kayak jangan semuanya diganti, itu susah banget sih. Kayak beneran bakal ngerasa hilang gitu. Dan ini udah masuk apa ya, ke ranah yang topik terakhir yang kita pengen ngomongin, identity crisis gitu kan. Bahwa again, I think jadinya kita bisa ngelihat dengan ada perubahan tuh, lu jadi ada krisis kecil maupun besar gitu kan. Gua ada, I mean of course yang paling gede itu pertama kali waktu pindah ke Jepang gitu kan. Tapi udah gitu gua ada lagi nggak ya? Akhir-akhir ini sih, awal tahun terutama, pas gue pindah kerja. Pindah kerja, apa ya? This is a funny thought, cause dulu waktu kuliah tuh gue baca beberapa buku kayak cerita-cerita orang Indo yang kuliah keluar atau kerja keluar gitu kan. And then ada satu buku yang gue inget, kayak ceritanya kayak this guy yang kerja di New York. I think gue judul bukunya apa ya, From the Big Apple to the Small Apple or something like that. Jadi kayak dia kerja di New York, I think made it quite well gitu loh. Terus akhirnya dia balik gitu loh ke Malang. Which is, the big apple to the small apple. I just think really good. Wait, Malang terkenal apelnya. Yeah. This is really nice, right? That's a really nice comparison. Terus gue kayak, apa ya, there's that stereotype lah yang kayak, someone kayak, lu merantau keluar, you make it big di perantauan, tapi terus akhirnya lu milih balik gitu loh.
I mean, gue baca, tapi gue emang gak pernah relate. Gue gak pernah pengen, gue I gotta make it big di perantauan gitu loh. Kayak, gue emang gak pernah have that image gitu, yang gue pengen kayak gitu, gak juga sih gitu. Terus, mulai kerja tahun lalu, kayak, my office tuh is di one of the tallest building di Tokyo gitu kan. On the top floor kan. Yeah. Jadi pas gue datang ke office, terus lihat kayak that view, gue mikir, oke. Gila ya, kayak that's the feeling gitu ya, kayak you're on top almost literally gitu. Terus gue kayak, okay. This is like a passing thought gitu loh, kayak kayak gue nggak mau to take the identity, tapi gue jadi mikir gitu loh, kayak so this is like how most people feel. Udah gitu, udah lewat gitu, udah. Again, my company be aja kok, it's not like the biggest bestest, it's just like it happens in the office, they take the highest floor doang, period. That means they pay more rent, man. Let me tell you that. It's not like they own the building, they just rent the highest floor on one of the buildings gitu loh. Okay. Tapi again, itu gue cuma digress. That was digress. The point kayak pas gue pindah kerja, I have a lot more free time kan, and then I start doing more photography. Tapi dulu tuh gue do fotografi itu yang passing gitu loh, karena gue sibuk banget. Gue tuh nggak punya terlalu banyak waktu. Kayak paling banyak setahun gue motret berapa ya, 5, 6, 7 kali gitu loh setahun. If I can do once a month, I was lucky gitu loh. Sekarang lu rajin ya? Sekarang gue rajin nih, bisa I think 2-3 kali gitu. I do photography trip gitu loh this year gitu, kayak. Terus gue kayak apa ya, shock juga gitu loh, kayak I mean gitu, fotografi is always part of my identity, but gue nggak pernah seintens ini ngelakuinnya gitu loh. Terus kayak at one point kayaknya gue langsung jenuh gitu loh. Kayak gue langsung jenuhnya, kayak jadi gue mikir gue ngapain sih do this gitu. Karena emang hasilnya bagus, tapi in a way it's almost like it's kayak repetitif. Kayak gitu-gitu lagi gitu. Jadi gue kayak ngapain ya gue do this gitu ya, kayak tadinya soalnya kayak every shoot tuh feels special gitu kan, karena lu jarang lakuin, and then you do it kayak buat melepas stres gitu loh. Iya. Tapi this year gue pengen maksa gue kayak I have to do it a lot gitu loh, just to see how it is. And kayak emang untung gue do it a lot sekarang gitu loh, karena gue jadi kayak nemu apa ya, tembok kayak wait. Jadi gue dipaksa mikir ulang, kayak gue ngapain sih ngelakuin ini. Gue pengen what I want to get out of it gitu loh. Soalnya ternyata kalau repetitif kayak gini kan, gue masih mikir kayak I want to do it, ada pilihan buat gue do it full time gitu kan. Sekarang karena gue ngelakuin cukup intens, gue jadi mikir do I want, kalau gue do it full time sebenarnya buat apa juga gitu kan gitu. Soalnya gue bukan tipe orang yang again I have to do my passion for my job, not really gitu loh. Kayak daripada buat gue, daripada aktivitasnya, kayak efeknya gitu, kerjaan tuh lebih penting gitu kan sebenarnya. Kayak gue tipe orang yang suka banyak hal gitu loh. Soalnya sih I think your point itu, kalau apa ya, gue juga lebih suka kalau I do different things. Iya. Jadi kayak I had the option buat pursue art full time gitu kan. Masuk design school, terus make design my full time job. Tapi gue takutnya kalau kayak gitu, that will be my whole life gitu. Right, yeah. Soalnya sekarang kan, I have my job, terus gue bisa gambar in my free time gitu loh. It's like a hobby gitu. So I have two things gitu. Ya jadinya nggak bakal muak gitu loh. Yeah. Kayak gue capek kerja, terus gue gambar, it's like rekreasi buat gue, it's entertainment gue. Tapi lu nggak pernah mikirin kalau gue capek gambar lu harus ngapain gitu kan? Nggak bisa. Iya. I mean, I guess gue masih punya hiking atau bouldering gitu. Right. Tapi ya I think emang menurut gue ya, gue lebih cocok kalau gue punya a lot of different things. Apa ya? Kayak diversifying my identity. Yeah. Soalnya gue dengar cerita temen gue yang their passion is one thing and they do it for work gitu loh. Terus kayak denger mereka kayak, kalau gue nggak gini gue mau ngapain lagi gitu kan. Terus gue kayak damn, I mean in that sense gue mikir gue lucky gitu loh, I'm very lucky. Kayak gue bisa suka banyak hal gitu loh. Iya. Okay, I wanna
mention ini ties kayak a lot to your concept of yang lu kemarin punya konsep iya. Yang soal kayak identity crisis is a good thing gitu kan, identity to experience. Crisis is a good thing. Yeah. So I have this, maybe gue udah mention berapa kali deh, tapi I have this theory di mana yaitu kan kalau kita lihat identity tuh dibentuk with a lot of kayak banyak piecesnya gitu kan. Lu student, lu anak gitu, lu orang Indonesia, nationality, agama, race, what you do gitu kan, how you do stuff gitu, even gitu. I feel kayak knowing menyadari bahwa identitas lu tuh banyak tuh dan berubah tuh penting gitu loh. Soalnya kayak kadang gue ngeliat orang-orang yang gue tuh dulu pernah mikir kenapa sih orang tuh offended gitu loh. Let's say kayak lu kayak di Indo kan kita sering lihat kan agamanya di jelekin langsung marah gitu. Well, I think the first response marah kayak kita mikirnya kayak wajar lah gitu, agamanya gitu kan. Jadi gue mikir kenapa gitu, kenapa lu first responnya tuh take offense gitu kan. Gue penasaran, gue sendiri kalau agama gue dijelekin gue nggak take offense gitu. But generally gue emang nggak gampang take offense sih gitu. Tapi gue penasaran kenapa orang take offense gitu kan. Terus gue ngeliat kayak I think banyak orang tuh identitasnya tuh ada kayak satu yang gede gitu. Jadi gimana agama gitu in a way kan sebenarnya cara hidup ya. Yang dilabel satu kan gitu. Di bawah si agama, label agama ini gitu. Tapi karena dia dilabel satu di bawah si agama ini, begitu si labelnya diserang tuh kayak your whole identity tuh jadinya kayak langsung lu masuk identity crisis mode gitu loh, kayak your identity di deny in a way. I think kalau misalnya lebih agama itu if it makes up a big part of your identity, terus agama lu diserang itu kayak lu nya yang diserang gitu. Yes benar ya. Sebenarnya nggak cuma agama kan, cuma contoh paling gampangnya agama gitu. Misalnya kalau lu ya udah kayak ambil aja foto gitu. Iya gitu. Kalau lu kerjanya kayak your whole life itu kayak foto, identitas lu tuh sebagai fotografi. Ada ya, gue langsung offend lu kayak offend foto gitu ya. Lu langsung ngerasa offended gitu loh. Bener. Ya kayak I think a few weeks ago ada yang masalah yang sepak bola gitu kan. Kita jadi ada kerusuhan itu kan. Kayak I think that's the same with sports team gitu. Banyak orang yang kayak dukung di sports team tuh they make it their identity and they're so devoted gitu. Kalau diserang si sport teamnya atau sports teamnya kalah, it's like a personal attack ke identitas mereka gitu kan. It's like being army gitu, like the BTS army gitu. Kalau BTS diserang, because that's a big part of your identity, lu take offense personally juga gitu kan. Retaliate banget langsung. And I think kenapa identity crisis dan tahu bahwa identitas lu tuh nggak cuma satu tuh penting, biar lu nggak terlalu take offense gitu. Lu lebih in a way resilient kalau ada yang secara sadar maupun secara tidak sadar, atau ketika ada sesuatu yang men-threaten identity lu tuh, lu nggak langsung nggak langsung your sense of identity tuh hancur sehingga lu harus defend it gitu loh. Padahal kayak I think kayak kalau sepak bola itu ya, sepak bola itu a big part of their identity. They make it their whole identity. Tapi mereka lupa kalau misalnya mereka sama-sama orang Indonesia gitu. Right. Something like that gitu kan. Kayak so I feel lu nggak gampang dipecah belah juga. I feel kalau kita ngomong sekarang kan banyak identity politik kan. What's that? Kayak kita misalnya itu loh kayak Trump, populis gitu kan, they deploy identity politik kan. Kayak mainnya kayak let's say kalau Indo contohnya, agama kita ada beberapa politikus yang cara ngomongnya, agama kita sedang di bawah serangan, kita harus melawan gitu. Atau di Amerika gitu kan, Trump gitu kan, kayak
make America great again gitu kan. Jadi kayak rasanya the American identity itu is under attack gitu loh. Apa I feel kayak jadi kan itu kan in a way yang lu ngerasa Amerika di satu grup, yang lu ngerasa nggak Amerika kayak misalnya kalau di Amerika imigran gitu kan, itu the other group gitu loh. Jadi lebih gampang dipecah kayak gitu kan. Sedangkan kalau lu identitinya kompleks kayak I mean you know politically we might be on the different group tapi we might share another group together gitu loh. Gitu kan jadinya. Yeah, that's a good point. Ya, I think buat gue yang vital ngeliat ini tuh secara politik gitu, karena I mean gimana ya, lu dibagi-bagi grup kayak gitu, I don't think that's good. I don't think that's very healthy in the long run gitu ya. Emang buat yang calon parpolnya menang gitu kan. Iya. Tapi ya, you as a person gitu. Iya. I think gue juga baca artikel diversifying your identity itu. Ada banyak artikel sih tentang why diversifying your identity is good. Diversify yourself. Banyak sih artikel. Tapi intinya ya memang mirip juga sih. Kalau lo cuma punya satu identitas, satu grup gitu, identitas lo cuma satu hal gitu. Terus kalau lo hilang identitasnya itu, lo hancur gitu. Iya, sama kayak misalnya lu tadi ngomong lu identitas lu di satu sekolah gitu, lu udah punya itu selama berapa 17 tahun gitu, terus lu langsung masuk environment baru, hilang identitas lu nggak punya identitas lain, langsung identity crisis gitu kan. Iya, makanya banyak orang-orang yang kayak this story mentions about like a guy yang kayak dia kerja di finance. Terus biasalah dia kerjanya habis-habisan. Dia kira dia punya identitas lain, yaitu hobi atau hangout with teman. Padahal, tapi sebenarnya identitas lain itu juga tie a lot with kerjaannya dia. Jadinya kayak hobinya dia apa? Baca buku. Baca bukunya apa? Baca buku tentang kerja. Terus hangout sama temannya siapa? Teman kerjanya dia gitu kan. So that's like kerjanya dia tuh beneran their whole identity. Terus I think apa ya gitu, kayak bisnisnya dia bangkrut. Padahal dia punya anak gitu. Tapi dia lupa identitas lain dia itu sebagai ayah gitu. Terus dia kayak ya udah gue bunuh diri aja gitu. Soalnya bisnisnya udah bangkrut gitu. It's like his everything gitu. His everything is gone gitu loh. Iya. Terus kayak that's a real story. Terus this author is like, wait, what gitu. Kayak lu masih punya identitas lain gitu loh. Wait, jadinya bunuh diri terakhir ya? I don't know. Tapi but jadinya kalau lu punya disaranin sih, lu carilah hobi baru dan do other stuff gitu. Follow your curiosity. Dan hal-hal yang itu lebih baik kalau separate, kayak beda dari kerjaan lu gitu. Setuju sih. Kalau enggak itu hilang, lu beneran hancur sih. Lu identity crisis banget sih. I think also kayak meeting people yang identitinya very different gitu, it's good gitu loh. And trying to like get along with them. Kayak knowing bahwa like different people exist and then you can always get along with different people juga gitu. Lu nggak usah harus sama yang identitinya sama terus gitu kan. Yes. Iya. Misalnya gini, gue kayak sekarang identity gue tuh di sini tuh sebagai misalnya orang Indonesia gitu kan. So gue tuh kalau masuk grup Japanese gue agak ngerasa apa ya, left out gitu loh. Gue ngerasa beda gitu loh. But say gue hangout sama orang-orang Jepang yang suka hiking gitu, climbing gitu. Jadi gue kayak gue bisa nyambung sama mereka because I have this other part of identity yang sama gitu loh. Ngerti. Iya. Gue jadi inget pas kemarin kita hiking, kayak kita tuh bisa ngobrol sama orang Jepang di sana kan, cause we're like both like hikers gitu kan. Iya, bener kan. Padahal generally kalau kita nggak nyadar kayak gitu, kita bakal kayak lu orang Jepang, gue orang Indonesia, kita nggak bisa nyambung gitu kan. Right, benar sih. Tapi if we have something in other stuff in common, jadi lebih bisa nyambung gitu kan. Benar. I think that's a good thing.
Man, identity. Yes. Gimana ya, kayak I think gue a lot of time gue nggak terlalu mikir identitas gue gitu, tapi looking at apa ya, seberapa vitalnya identitas ini gitu kan. Kayak this whole identity thing tuh kayak kalau lu hilang tuh kayak lu hilang gitu loh. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, men. Serem banget gitu, kayak paralyzed gitu loh. Kayak wah, kayak jadi apa ya, a lot of times we take it for granted. Gitu kan. True. Iya. Kayak in our day to day life kayak kita nggak bakal mikirin gitu loh identitas kita. Iya. Tapi apa ya, dipaksa mikir berkala juga, I think it's hard but it feels nice buat gua gitu. It's not easy gitu mikir identitas lu gitu kan. Karena lu kalau lu beneran mikir lo kayak apa ya, nggak nyaman gitu loh. I think the thought bahwa lu sebenarnya nggak kayak yang lu pikirkan gitu. You know, gimana ya, kayak again gitu kan, kayak yang tadi yang kalau gue pakai contoh soal gue foto gitu. Oh, I thought I'm a photographer, tapi kok gue disuruh foto sebanyak ini, I'm supposed to be happy but I'm not gitu loh. Kayak gitu kan. Iya. Terus emang di situ juga gue sempat mikir, kok oke ya kalau gue nggak fotografer, gue apa ya? You know, ada gak sih gue yang bukan bukan fotografer gitu, lucu gitu. Iya pasti ada lah. Pasti ada. But you know, sometimes kayak lu nggak bisa jawab gitu kan ya. True. Yeah. I think that's a good place to end this podcast. Right. Do you have any summary, conclusion? What you learned? What I learned? Yeah. Putting your identity in one basket is not healthy. Satu. And hanging out with people from different identity, you learn a lot. Sometimes about the different groups, sometimes about yourself juga sih. Yeah. Ini what I learn itu benar sih, diversifying your identity is good. Biar enggak apa ya, biar kalau again kalau lu cuma punya satu terus satunya itu hilang, lunya hilang gitu. Gue gak mau lagi sih, not gonna lie, that doesn't feel nice. Gue juga gak mau lagi. Iya. Terus I think kalau mau yang kedua tuh kalau mau transisi hidup gitu, at least it's a good thing biar nggak semuanya diganti. Iya. Also I want to satu lagi, identity tuh always berubah. Lu nggak bisa keep hold to this. Okay, this is like my perfect identity. I want it to be like this forever gitu. Nah, man, doesn't work like that. Doesn't work like that. It's gonna change. It's gonna change. Yeah, and I think it's good thing to explore new identities. I try to explore my curiosities now gitu loh. Kayak apa aja yang gue ada slight interest gitu, gue coba baca-baca. Yeah, and I think trying new stuff again, so it's a good thing. Sekarang kontrol nggak di lu kan soal identity itu. Again tadi kita ngomong lingkungan lu berperan banyak gitu loh. Yeah. So mau nggak mau it will change. So you better get used to your identity changing gitu. Embrace the change. Embrace the change, man. Yes. Yeah. Okay, so I think that's a very nice conclusion. Yes. I love it. So seperti biasa, kalau ada kritik, ada yang pengen ngomong nggak setuju, lu salah, or atau pengen ngomong kita setuju sama lu, bisa always go to our DM, slide to our DM di @persepsi di Instagram, and see you on the next episode. Bye bye. Bye bye.